السلام عليكم. بعد بسم الله الرحمن الرحيم. فون باسي هضرنا على لي سيستود اون جينيرال، مي هاد الخطرة نهضرو شوية ان بو اون ديتاي. نهضرو على لي سيستود بارازيت دو لوم على لارفير، لي سيستود دوز لارفير اي جينيرال اي بلو بريسيزامون اليوم نهضرو على ليكينوكوكوز غرانيولوزيس، يعني لو كيست ايداتيك لي داتيدوز. En bref, très bien. واش لازم نعرفو généralement. Les cystos sont des parasites obligatoires à tous les stades. Je vais essayer de tout aborder, يعني en bref. Les formes adultes نلقاوهم dans l'intestin grêle تاع l'homme ولا même d'autres animaux herbivores, par exemple les moutons, je sais pas moi. المهم généralement ça cause des affections bénignes كما الحال les cystoses intestinales, mais des fois يكون عندنا des cystoses larvaires. C'est des affections très graves quand même. المهم ثاني je pense que vous savez très bien que les cystoses ne parasitent qu'accidentellement l'homme. شغل غير accident ماشي شغل سي habituel ولا. Très bien. كيما هضرنا لا فوا باسي قلنا كاين عندنا لي سيكلوفيليدي، عندنا لي بسودوفيليدي. في اللورد تاع لي سيكلوفيليدي عندنا لا فامي تاع لي تينيا، عندنا لا فامي تينيدي، عندنا 3 جونغ تينيا، ايكينوكوكوس ومولتيسيبس. في البسودوفيليدي عندنا لا فامي ديفيلوبودريدي، لو جونغ ديفيلوبودريوم شغل اونتر بارونتيز سبيروميترا. كيما كان الحال قلنا اليوم نهضرو على ايكينوكوكوس غرانيولوزيس اللي هو جوستومون ان اسبيس من الايكينوكوكوس. بخاف عندنا في لي برينسيبال اسبيس بارازيت دو لا ماي تاع لارفا. عندك سوا ليسبيس كي نحكيو عليه اليوم ليكينوكوكوس غرانيولوزيس اللي يسبب لنا ليكينوكوكوز ايداتيدوز كيست ايداتيك. Voilà, il est généralement cosmopolite à Thaïlande et de nombreux mammifères domestiques ou sauvages. Echinococcus multilocularis اللي سبب لنا l'Echinococcus alveolaire. ايش فاو granulosus l'Edatidose والالفيولار multilocularis alvéolaire. Très bien. التينيا سوليوم راح نهضروا عليها بخير من بعد. عندك لا سيستيسيركوز تسبب لنا. ثاني عندك لو جون مولتيسيبس نلقاو فيه لا سيستيسيركوز، il est responsable de la cysticércose. D'accord. Dans le genre multiceps هذا هو multiceps plutôt je m'excuse. قلنا في التينيا نلقاو السيستيسيركوز responsable تينيا سوليوم. c'est un ténia armé كيما هضرنا لا فوا باسي responsable de la cysticércose. multiceps نلقاو لا سينيروز. attention باش ما تخلطوناش ماشي اشاك فوا التينيا. الاخر عندك الجرانيولوزيس ايكينوكوكوس جرانيولوزيس عندك ليداتيدوز التينيا سوليوم سيستيسيركوز. d'accord la cysticércose. وعندك المولتيسيبس تدير لنا لا سينيروز. هذا واش تشفى جينيرال. اون ديرني في البسودوفيليدي عندك الديفيلوبودريوم. هادو كاع في السيكوفيليدي. في البسودوفيليدي عندك الديفيلوبودريوم هذا كيدير لنا لا سبارغانوس. وفاي هاد الاخر تشفاو لهم سبارغانوس. تري بيان. نبداو نهضرو جينيرالمون في ليكينوكوكوس غرانيولوزيس.
il atteint l'homme et les mammifères domestiques et sauvages. واش تاني هضرنا في Phonococcus parasite de l'homme à l'état larvaire. يعني l'homme هنايا il pose il se présente comme un hôte intermédiaire. وهنا on va penser oui ou non définitif. هنا l'hôte définitif c'est bien les chiens, les canidés. Très bien. Alors نبداو نهضروا في le cycle. En bref, عندك في le cycle naturel عندك l'Echinococcus granulosus adulte. Le dernier anoptero se détache, il va être éliminé dans le milieu extérieur avec les déjections du chien. D'accord. Avec l'anneau, il se lise sur le sol, il va libérer les embryopores. D'accord. Très bien. Ce qui est pas bien في البارازيتولوجي c'est à chaque fois tu dois répéter puisque là c'est des informations condensées. Vous n'allez pas arriver à apprendre les informations en tête. C'est à chaque fois vous devez réviser. أنا كيما كاين beaucoup de choses que je vais sauter ما نقراهمش. الله غالب كاين des choses qui m'attirent. داكور. تسمى كل واحد واش يحب يقرا. كاين يحب يقرا دياغنوستيك، كاين يحب يسو كونسونطري سور لو سيكل اكسيتيرا. انا لو سيكل غير في هذه اللي حنقراه. المهم كما قلنا لا ليبيراسيون تاع لي زومبريوفور. لي زومبريوفور هادو معروفين بلي ريزيستون لي فاكتور فيزيك. داكور. و peuvent rester longtemps infectieux. داكور. مونطون ولا من بعد هنا نكملوا الموطون ولا اوتر هيربيفور راح يتكونطامينا en broutant de l'herbe souillée par les embryopores هذو. داكور. une fois في l'estomac تاع الموطون هذا ولا الهيربيفور واش راح صح une dissolution تاع لا coque ومن بعد dissolution de la coque تولي libération de l'embryon hexagonal. داكور. هذا l'embryon grâce à ses crochets ou les sécrétions enzymatique تاعو il va traverser la paroi du tube digestif directement وين يروح. دونك هذا راح نعاودوه في لوط بلوتو في شي لو سيكل اكسيدونتال في l'homme. mais bon معليش qui traverse le tube digestif il va gagner le foie. D'accord, il va gagner le foie. C'est à ce niveau-là qu'il se transforme en larve hydatique, le foie. Très bien. Jamais يلحق le développement complet qu'après des mois, même voire des années. D'accord. المهم يتأثر في l'hôte définitif تاعو لو شي هذا يتكونتامينا en ingérant les viscères édatifères contenant les datides. D'accord. La tête scolex ingérée, les têtes scolex ingérées donneront après 6 semaines la contamination des ténias adultes. D'accord. Ou chaque scolex dévoré par un canidé donne naissance à un ténia échinocoque adulte dans son intestin grêle. L'anneau terminal se détache activement du corps du parasite, d'accord, puis élimine dans le milieu extérieur, libérant les embryopores contenant un embryophore hexagonal. où le cycle reprend. le mouton. Très bien. Voilà où c'est bien le cycle accidentel. L'homme il se contamine soit directement soit indirectement. Directement par ingestion des embryopores recueillis sur le pelage du chien, d'accord, chien infesté, d'accord, par caresse. Oui, le chien infesté avec il a un prurit anal. Il va lécher la zone irritée. Dans ce cas-là, on aura une dissémination des embryopores sur son pelage. Ou là d'une façon indirecte, où l'homme il va ingérer des embryopores d'eau ou d'aliments souillés par les déjections du chien parasité. Qui va le mouton, le coq se lise, libération de l'embryon
ombre hexaconte, traverse la paroi intestinale, passe la circulation porte, يروح le foie. Le foie واش يمدنا la larve édatique. D'accord? Très bien. L'embryon hexaconte هذاك قادر ما يحبسش في le foie, il va poursuivre. D'accord? سما il peut franchir cette première barrière اللي هي le foie. Il poursuit sa migration par voie sanguine ومن بعد باش يلحق لنا les poumons. D'accord? Ou la même autre organe qui met le cœur, la rate, les os, les os ou les cerveaux. المهم لو ديفلوبمون هنا يكون لونتيرمون شنو برك في لي بومون شويه رابيد. المهم في الاخر دون اون édatite يعني qui devient un kyste édatique. D'accord? Après des années باش يولي عندنا un développement complet. Justement c'est semblable à تاع الموطون. D'accord? Le volume قاعد نحل لا شغل une tête d'un enfant. واش ما قلناش l'homme شغل هنا يشكل لنا une impasse parasitaire. D'accord? Dans la mesure où il n'est plus habituellement une proie pour les canidés. وانا واش نحب الحقنا واش نحب جينيرالمون في la parasitologie c'est la physiopathologie. D'accord? La physiopathologie c'est souvent très tardif qu'après des années après l'infestation. Je crois le volume باش يكبر لنا يودي ça prend du temps. D'accord? Justement ما كتبتش بزاف في la physiopathologie نحكوا الصح. أنا ce que j'aime c'est la physiopathologie. راح نقرا واش كتبت لنا مدام رزق الله. شغل كيما قلنا شغل توجور عندك دي كومبليكاسيون dues à une fissuration, la rupture ou une surinfection du kyste. أنا شوية واعرة الحالة. داكور. واش كاين تاني généralement c'est ça la physiopathologie. Justement complications في الفissuration sur l'affectation تاع le kyste. Sinon la physiopathologie c'est tout dépend la localisation تاع le kyste تاعك وين كاين. إذا كان في le foie vous allez avoir des complications au niveau du foie etc. et ainsi de suite. D'accord? On va poursuivre هذا الشرح في la clinique. عندك برك il faut signer que les professions à risque كما les bergers كما les vétérinaires ou les enfants كنقولوا sont particulièrement les plus exposés parce que les enfants يحبوا الكلاب يلعبوا معاهم و les bergers كعارف و le vétérinaire كيف شغل. La nature des symptômes est dépendante كما قلت راني نعاود de la localisation et l'évolution. D'accord? Complications, fissuration, répuration et surinfection de cette tumeur parasitaire liquidienne. باش نديكوفريو هذا لو كيست شغل لا ديكوفيرت تاعها لي سوفون فوق شغل فورتويت شغل لور دان اكزامان راديولوجيك ولا ايكوغرافي ولا. المهم لا لوكاليزاسيون هيباتيك هي لا بلو فريكونت من بعد تجي لا لوكاليزاسيون بولمونير باش يجوا لي زوطر localisation. On peut avoir des localisations multiples. D'accord? La localisation d'accord ça المهم le kyste édatique du foie هادو المهم la latence clinique قلنا إيرلانك قلنا له. داكور قادر هنا نقدروا نقولوا عندنا hépatomégalie d'accord hépatomégalie isolée indolore bien tolérée parfois des signes d'irritation de la base droite du poumon avec tout. D'accord, la compression biliaire ou vasculaire provoque un ictère ou hypertension portale. La rupture provoque dans l'immédiat un choc anaphylactique. واش تخاف الكيست édatique c'est bien le choc anaphylactique. إذا صارت rupture بيه هذاك يخرج لبرا هنا تخاف وهذاك لو شوك قادر يكون mortel. D'accord, ou là plus tardivement une échinococose secondaire. Le kyste infecté évolue comme un abcès du foie.
Très bien. Au niveau du poumon, primitif ou la secondaire, ça dépend. قادر directement يفوت لو فوا بعد يروح البومون ولا قادر من لو فوا عاود يروح شغل تولي ايكونوكوكوس سكوندير. داكور. هذا اللي راهو الشيما اللي تو جوستومون بور البومون. داكور. قادر شغل با لاخر هنايا لا كلينيك اني موان لونغ بارابور لو فوا اني موان لونغ. داكور. واش نشوفو c'est par examen radiologique qu'on peut voir des opacités rendre en boulet ou là en boulet de canon ou là en obus ou le boulet de canon تلقى le poumon تاعك وتلقى c'est des boulets هاو البومون تلقى حاجة كحلة هنا en boulet. Très bien. D'accord. Les cas simples نتاع كيفاش تروح دير الراديولوجي plutôt radio la rupture des kystes plutôt باش تروح دير يعني يكون عندك دي كا سامبل شغل اون تو ديسيبني دي دولور thoraciques hémoptysie. داكور. تروح تشوف ثاني la rupture du kyste dans une planche entraîne une classique vomite édatique. هذاك on peut faire به le diagnostic تاعنا ماشي صاي هذيك لا فوميت نقدروا نخدموا بها شغل هنايا يكون عندنا ليكيد كلار. attention ليكيد كلار eau de roche contenant des crochets caractéristiques des protoscolaires des vésicules ayant un aspect en grain de raisin aplati sucé. D'accord. Très bien. On peut avoir d'autres localisations, d'accord, soit cérébrale, soit osseuse. Le syndrome tumoral, compression parasitaire s'exprime précocement dans la localisation rachidienne, cérébrale ou même oculaire. Les atteintes osseuses sont rares. C'est la colonne vertébrale ou le pelvis ou les os. D'accord. L'absence réactionnelle de l'os. Il n'y a pas de formation d'adventice qui va laisser le plus souvent évoluer d'acide de façon envahissante. يعني يدخل donc ما كاش une absence ما كاش une réaction. d'accord. سما l'identité هذاك يروح يكمل il va envahir et puis provoquer des fractures pathologiques spontanées. D'accord. Dans ce cas, le kyste ne prend pas la forme classique d'un kyste sphérique qu'il y a. Et son aspect, c'est un aspect pseudo-tumoral multivésiculaire. D'accord. Très bien. À signaler que les kystes osseux ne se calcifient jamais. D'accord. Même les calcifications, ils vont prendre de 5 ans, 10 ans, ça dépend. Mais d'accord, les kystes osseux ne se calcifient jamais. Le diagnostic, le stockage, ça va bien définir le diagnostic beaucoup plus. Genre là, les données épidémiologiques, cliniques, radiologiques, d'accord, et établi même pour le sérodiagnostic, par le sérodiagnostic. Diagnostic par imagerie médicale. Il y a que نشوفوا l'image pulmonaire, boulet de canon, échographie, نشوفوا des images liquidiennes, télé-thorax, etc. Les signes biologiques واش نلقاو في la phase d'invasion نشوفوا hyper-éosinophilie qui va se normaliser à la phase kyste édatique. d'accord. وتعاود تطلع en cas de rupture. d'accord. la fissuration. Très bien. إذا كان عندنا hyperleucocytose aponucléaire neutrophile PNN تطلع lors d'une surinfection bactérienne du kyste. D'accord. Très bien. Le diagnostic parasodiaque هضرنا عليها. diagnostic parasodiaque هنايا justement لازم نقولوا باللي il est vraiment absolument interdit باش نروحو نديرو une ponction في الكيست. attention غير كانت pour visée thérapeutique. d'accord. sinon jamais تروح ديرها. très bien. قلنا وين نروحو نروحو سوا نديرو chirurgie étatique par ponction aspiration sous échographie guidée péri-opératoire du kyste édatique. كي نروح نوبيري d'une vomite édatique, des pièces opératoires, accessoirement du hémoptysie ou du LBM. Très bien.
C'est un diagnostic de certitude à la mission de crochet caractéristique de scorex, la membrane, examen direct ou après coupe anatomopathologique. Diagnostic immunologique, sérodiagnostic ou diagnostic indirect. L'absence d'accès à l'examen direct, في لو كون ما نقدرش نروح ندير لو سيروديagnostic. هنايا c'est un examen clé de diagnostic ou même de suivi post-thérapeutique, مور ما ندير اخر. Il repose sur la recherche d'anticorps spécifiques par les techniques. Là, je ne vais pas m'étaler. عندك l'ELISA, l'hémagglutiration indirecte, l'immunoélectrophorèse qui met en évidence l'arc 5 d'intérêt diagnostique, le Western blot. Le Western blot, il y a des technique de confirmation sensible et spécifique. واش لازم نشوف هنايا عندك ل 26 ل 28 كيلو دالتون هذا لي بوند لازم نشفاو عليهم لازم نلقاوهم. 18 كيلو دالتون عندك 16 كيلو دالتون وعندك 7 كيلو دالتون. ل 26 ل 28 18 و 16 و 7 داكور. لازم نكوبليو une technique qualitative مع une technique quantitative. كي نلقاو un résultat négatif ça ne permet jamais d'exclure une édatidose الاخر une édatidose. وكي نلقاو un résultat positif jamais قادر يكون عندنا باش تقول jamais تقول باللي ايداتيدوز باسكو قادر تلقى دي رياكسيون كروازي قادر ماشي ليداتيدوز قادر تلقى ليكينوكوكوز الفيولار ماشي غرانيولوزيس داكور. Pour le traitement, c'est généralement par XRS, d'accord, par XRS de la masse tumorale. Technique PAIR, ponction, aspiration, injection et aspiration. D'accord. عندك رايبندازول ديرو 4 سوايع قبل لوبيراسيون وتزيد سويفي التريتمون تاعك داكور. هذا واش كاين. ديزولي لا فيديو راح تكمل لي. Généralement c'est ça. هذا هي ليكينوكوكوس غرانيولوزيس. Je pense خسرت بزاف باسكو جي ان بروبليم دو ستوكاج ايسي. المهم جي سي دابوردي ان بو دو تو. جيسبر نكون عاونتكم باللي قدرت. جينيرالمون كيما قلت البارازيتولوجي سي با شغل سا نيسيسيت با بزاف فهمه ولا شغل نتا تكسر راسك معاها. مي بروشينمون فا فيغ دي فيديو ان شاء الله في لي زوطخ موديل ان شاء الله. بون كوراج ليكيب.